Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk menceritakan satu topik yang paling senang, paling mudah, tetapi ramai yang mungkin tak tahu apa hikmah dia, apa dia punya rahsia, apa dia punya manfaat. Sebab semua orang tahu apa itu berjalan kaki, betul? Siapa di sini yang minta maaf kalau you tak boleh berjalan ataupun dia lahirkan mungkin ada sedikit kecacatan, Tuhan bagi dugaan dan you pakai wheelchair. Yang lain daripada anda yang bersama dengan saya kira anda boleh berjalan, betul? Dan jangan lupa love pada kawan-kawan kita bersama yang juga boleh berjalan, dan like dan share supaya saya nak cerita. Kalaulah you tahu, dan kalaulah saya tahu daripada muda dulu dan di sekolah lagi dicerita. Sebenarnya banyak yang saya cerita ni sepatutnya diambil kisah oleh Kementerian Pendidikan untuk masuk ke dalam dia punya kurikulum. Sebab dulu kita ada physical education, ingat tak dulu kita ada PE lesson, PE class, mungkin lebih suka kita bermain lah masa tu. Tetapi kalau mungkin waktu-waktu musim hujan tak boleh keluar padang, cikgu tu boleh ambil sikit nota yang saya bagi ni supaya mana tahu orang boleh tergerak hati. Sebab kalau berjalan pun you tak nak, kalau berjalan pun you tak nak peduli, tak mau dengar, saya rasa kita ni amat sombong lah. Sebab apa? Tuhan jadikan daripada Adam dan Hawa lagi, kita punya the great grand real parent kita tu daripada Adam dan Hawa, semuanya dijadikan Tuhan. Sejak dihembus nafasnya, bila kita boleh berjalan itu, kita adalah orang putih panggil bipedal creature. Bipedal maksudnya dua, pedal maksudnya kaki lah, berjalan lah. Dan kita sebenarnya tidaklah terlalu kuat dan cepat kalau dibandingkan dengan setengah-setengah binatang yang lebih kuat dan cepat, ataupun lebih gagah, ataupun laju dan sebagainya. Tetapi Tuhan jadikan kita bila boleh berjalan tu, kita antara yang sempurna. Dua kaki berjalan cantik. Dan kalau dari sudut sains, pernah Hippocrates yang modern medicine punya father of medicine tu lah kan, dia mengatakan let thy food be your medicine, jadikan makanan tu sebagai you punya perubatan. Tetapi dia juga menulis, dan ramai yang dah boleh faham konsepnya, dia kata walking is the best medicine. Ni saya cerita ni the father of medicine modern. Mungkin Ibn Sina pun dia pun lebih memahami, sebab Ibn Sina lah sebenarnya the father of real medicine, yang telah diambil dan dibongkar rahsia-rahsia oleh negara barat, sehinggakan orang Islam dah jadi macam kebelakangan pula. Sebenarnya Ibn Sina is the real father of medicine. Namun hari ini berjalan kaki sebabkan dia percuma, orang ambil secara enteng, orang putih panggil take for granted, sebab dia senang. Dan kita buat tak kisah, dan dia sebenarnya low impact. Low impact ni maksudnya orang sakit belakang pun boleh berjalan. Orang yang kalau ada slip disc pun, kalau sikit-sikit dia masih lagi digalakkan berjalan. Semua fizio nak mula daripada lepas bypass pun, sakit jantung pun, dia suruh berjalan dulu. Lepas tu dia suruh naik treadmill dan sebagainya. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagi minimum 13 manfaat. Tolong pegang elok, pegang sebahagian daripada ini rahsia yang you belum tahu, iaitulah siapa yang nak hidup lebih panjang. Ini ikut sains ya. Bukan orang Islam tak boleh percaya kepada hidup lebih daripada 1 minit lambat pun tak boleh. Tapi katakanlah kalau Tuhan bagi kita panjang umur, yang 8 tahun ke depan dah dibuat kajian, orang yang berjalan kaki dengan orang yang duduk sedentary, tidak bergerak langsung, asyik main WhatsApp, asyik tengok iPad atau main dengan komputer saja, main game semua tu, anak-anak muda, Masya Allah, mereka kalah dengan orang yang berjalan kaki. Hari ini berjalan kaki saja sebanyak 25%. Maksudnya apa? Kalau dihitung 8 tahun ke depan ni, kalau Tuhan panjangkan umur kita semua 8 tahun ke depan, dan dibagi dua kumpulan, satu yang berjalan, satu yang tak mau langsung bergerak. Tak usah kata jogging, swimming, cycling semualah. Sebab berjalan adalah yang paling the least, yang paling sekecil pergerakan untuk exercise. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, mereka dapat 25% lebih cantik, lebih ada orang panggil peluang untuk bertahan 8 tahun lagi panjang umurnya. Dahsyat tak dahsyat? Jadi sebab tu dia panggil berjalan ni adalah ada secretnya sendiri. Nombor satu, kalau siapa yang tak mau nyanyuk ataupun Alzheimer's, sebanyak 40 hingga 50% lagi diberi peluang untuk tak kena nyanyuk. Bayangkan,
Selain daripada kita baca Quran, kita semayang, solat, beramal, sedekah, semua tu, you bayangkan dengan berjalan kaki sahaja. Nanti saya cerita formula dia macam mana supaya you tak takut dan you tak risau dan tak rasakan dia macam exercise pun. Maka you akan dapat minimum 40 hingga 50% chance tak kena nyanyuk kalau dibandingkan dengan orang yang duduk diam sahaja. Baik, sambung. Nombor 2, memory you akan lebih clear. Orang panggil clarity, lebih terang. Orang kata terang hati lah ni. Tapi sampai dewasa pun, sampai dah tua pun, umur 80-90 pun, kalau you masih boleh berjalan, terus berjalan. Sebab apa? Didapati orang yang berjalan, memorinya lebih clear dan dia senang dapat solusi. Kadang-kadang masa berjalan itulah mendapat idea yang you tak sangka-sangka. Sebab apa? Antara otak dengan body kita, muscle ni, dia ada connection yang secara tak langsung, dalam bahasa orang putih dia panggil, bila sampai fasa you berjalan, you tak sedar you berjalan. Saya ulang, you berjalan, kadang-kadang you tak tahu kata you tengah berjalan, rupa-rupanya you tengah tengok, terutama sekali kalau you masuk bahagian yang ada menghijau, ada hutan, ada burung bunyi, ada cengkrik. Macam tadi saya berjalan tadi, ada burung tekukur, ada burung elang, macam-macam lah bunyi. Saya pun tak tahu lah, hutan-hutan kan. Jadi tuan-tuan sekalian, cari tempat yang ada menghijau, ada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, biar dia daun tu jatuh you dengar. Sebab desibel, gelombang atau aura pokok-pokok ni, energi tu memberi satu kuasa yang dalam bahasa Inggeris lagi sekali dinamakan meditative state. Meditative tu maksudnya kuasa meditation. Tahu meditation tak? Kita dalam kita semayang tu, masa kita khusyuk tu, itu meditative state, alpha wave tu. Tak sangka-sangka masa berjalan pun boleh dapat alpha wave. Sejuk je, sama dengan gelombang dunia kan, 10 cycle per second. Dapat benda tu. Lepas tu memory you meningkat sebanyak 20%. Tak mau lagi ke? Okey, lepas tu you punya you akan rasa lebih ringan apabila you dah capai 7,000 step untuk hari itu. Katakan you dah, orang selalu kejar 10,000 tapak you punya step tu, tapi saya tak pernah bilang pun berapa tapak saya jalan. Yang penting berapa minit. Sebab apa? Diharapkan you boleh bertahan antara 30 minit hingga 40 minit berjalan kaki 3 kali seminggu pun dah cun dah. Saya ulang, 30 hingga 40 minit 3 kali seminggu dah cun, dah cukup untuk permulaan. Baik, mata lebih terang, eyesight melalui berjalan kaki saja. Maklum saja apabila you lepas berjalan kaki tanpa you control dia, body kita secara tidak langsung, tangan akan swing elok. Dia akan ikut dia punya sinkroni tu. Dia akan selari dengan kaki, ikut dia punya rhythm. Kaki kanan, tangan kiri dia bergerak bersama macam tu. You jangan risau, let go. Pastikan you punya dagu tu jangan tunduk atau jangan langgut sangat, sama paras dengan you punya jalan tu, tempat you berjalan ataupun you mendaki ke apa-apa. Dan jangan tunduk. Faham tak? Jangan bongkok sabut awal-awal lagi. Kita tujuannya ialah untuk dada ke depan. Seterusnya, nombor 3, jantung yang berfungsi ataupun maksud saya cardiovascular disease, penyakit jantung dapat dibantu dengan melalui berjalan. Bahkan berjalanlah sebagai permulaan, dan kalau you nak bertahan dengan berjalan saja, nak jaga jantung you, telah dibuktikan 20% lebih bagus daripada orang tak berjalan langsung. Dan you akan dapat menghindar daripada stroke 40% lagi. Maksudnya you dapat mengurangkan masalah stroke sebanyak 40% kalau dibandingkan orang yang tak bergerak. Masalah jantung 20% lagi improve. Blood pressure boleh diturunkan. Apa lagi nak? Cortisol, pernah dengar cortisol? Stress hormon yang meningkatkan you punya blood pressure lah, heart rate you meningkat lah dengan berjalan kaki saja. Sambung, you punya lung volume, you punya kuasa paru-paru you lebih, orang kata ruangnya lebih membesar. Maklumlah bila you bernafas, oksigen masuk, you tak sedar pun carbon dioxide you keluar. Dahsyat betul. Energy you meningkat. Lagi satu, pancreas you bila berjalan dia berfungsi lebih baik, berarti insulin you lebih efficient, lebih berfungsi dengan baik lah. Maksudnya dia tidak bermasalah dengan menjaga. Yang paling seronok hari ni ialah untuk orang diabetes. Jangan nak risau kalau you tak boleh jogging lagi dah. Jangan risau tak boleh beli basikal mahal. Asalkan ada kasut yang tak sakit kaki, boleh berjalannya, silakan. Tak payah nak beli branded semua tu. Kalau ada duit tak apalah. Faham tu? Okay? Jangan sampai blister. Kalau kasut permulaan tu, jalan biasakan pakai stocking dulu. Okey, yang tu pandai-pandai lah. Okey, so you punya diabetes mellitus maksudnya kencing manis, boleh dikontrol. Baik, saya bagi nombor 6 sekarang, digestion.
pencernaan you lebih baik. Sebab apa? Bila you bergerak dengan perut pun dengan usus semua tu dapat banyak oksigen, banyak nutrien dan sebagainya, dan you secara tidak langsung kontrol you punya berat badan. Obesity adalah salah satu daripada penyakit yang boleh kita bantu melalui berjalan kaki. Okey, yang sama dengan obesity ni memang akan turun kolesterol, lemak-lemak semualah. Baik, tone you punya muscle kita ni, bila kita dah atas pada umur 50-60 dah pencen, kan dia dah melebih, dia dah kendur dan sebagainya. Memanglah kita boleh beli antioksidan lah, collagen lah, makan tu makan ni nak bagi. Tak perlu semua tu. Kan yang ni saya kata free of charge. You berjalan je lah. Betul tak? Baju pun boleh pakai t-shirt, asalkan cover you punya aurat, silakan. Tak perlu beli mahal-mahal, silakan, sambung. So muscle tone jadi cantik. Dan bone, bone ni tulang dan joint, sendi dan tulang-tulang kita akan lebih mampat. Jadi masalah osteoporosis tidak timbul bagi mereka yang terus berjalan. Kalau you boleh buat hari-hari lah, 5 kali seminggu pun, cuma 2 hari break, I rasa you akan tengok perbezaan tak sampai sebulan pun. You sendiri akan rasa panas tu. Contoh, saya baru habis tadi pukul 6, antara pukul 5 dengan pukul 6, saya kalau ada masa saya akan buat 5 pukul 6, 1 jam cukup, tu kira dah lebih dah. Jalan betul-betul, okey. Dan you boleh rasa badan you ringan, dan jangan harap nak tidur lah sekarang sebab cerah mata, betul tak? Muka pun mungkin insyaAllah jadi merah, dan dalam kita punya body ni ada 360 joint sendi. Saya ulang, 360, dan 100 daripada joint 360 tu, daripada 360 tu 100 daripadanya adalah di dalam tulang belakang kita punya spinal cord ni, spinal kita ni ada 100 joint dalam tu lebih kurang. Dan you nak tahu tak, di antara joint tu ada tulang rawannya tu. Tulang rawan tu di tengah-tengah tu tak ada blood vessel tau. Dia yang lembut tu, tulang rawan tu, yang orang panggil disc tu, dia cuma bergantung kepada pumping action untuk bawa masuk keluar. Dia punya bahan kumuhan nak keluar, bahan nutrien nak masuk, dia bergantung kepada pump. Dan pump tu bergantung kepada apa? Pergerakan. Pergerakan tu bergantung kepada apa? Paling kurang ialah berjalan kaki. Dahsyat tak dahsyat? Dia buka tutup. Jadi dia pump masuk keluar. Jadi you punya tulang belakang tu memang best. Sebab dia ada kaitan dengan otot perut you, otot pinggul you, kaki you, tangan you semua. Dia memainkan peranan daripada leher sampai ke pinggul kita. Itulah sebenarnya ubat kepada orang yang ada slip disc, orang yang ada masalah sakit belakang. Rajin-rajinlah berjalan. InsyaAllah. Ramai orang yang dah tak boleh berjogging, dia turun ke padang berjalan, lepas tu dia jatuh cinta pula dengan berjalan kaki. Ramai orang macam tu. Dan teruskan. Sebab berjalan kaki juga boleh menghilangkan masalah arthritis. Tahu arthritis? Yalah, masalah penyakit sendi yang dah tak ada cartilage tu. Okay? So jalan elok supaya kita punya minyak hitam tu masih, orang kata melincirkan perjalanan joint kita tu. Seterusnya, you punya mind, you punya otak you akan lebih tenteram. Betul. Berjalan tak sama dengan lari laju, cycling, nak race 200-300 km tu, tak perlu nak swimming sampai tak boleh bernafas. Semua tu kita relax, asalkan nafas tu tinggi daripada biasa. You buat sekurang-kurangnya orang panggil 70 atau 60% daripada you punya kemampuan, dah cukup. Saya ulang, aerobic exercise tak perlu sampai 80-90% daripada maksimum you boleh bernafas. Kan dia ada formulanya, lain kali saya ajar. Kalau you nak tahu, you buat setakat yang pernafasan tinggi, jangan sampai you tercungap-cungap, itu dia panggil aerobik. Cukup. Okey, sambung. Bila you berjalan, kenapa otak you dan minda you lebih calm? Kan let go and orang panggil feel good tu kan? Nak feel good tu sebab dia automatic endorphin akan keluar. Bila you dah mula berpeluh lepas 15 minit, dia datang second wind. You rasa macam tak mau berhenti pula. Lepas tu depression, kalau you rasa murung, tak mungkin. Sebab apa? Tuhan jadi endorfin tu otomatis you akan tak boleh jadi murung. Mau tak mau pun you akan rasa stable. Dengar pula burung, terlupa kepada masalah dunia you sekejap, maka you akan dapat nikmatnya. Bila orang yang anxiety, malam pula tidur, orang yang berjalan kaki ni lepas sekian lama, 45 minit semua tu, bila sampai pukul 10 atau 9.30 malam, dia dah mula dapat alpha wave lain pula, dia nak tidur pula. Sebab apa? Memang Tuhan jadikan lepas 3 jam exercise, dia turun dia punya heart rate dan sebagainya.
Tetapi panas dan rasa impak untuk berjalan kaki, exercise punya manfaat tu boleh bertahan sampai 12 jam. Namun you akan dapat apa yang dinamakan ketenangan. Bila you boleh nak tidur semua tu, dia lebih nyenyak ataupun lebih sedap tidur. Okey, stres akan berkurangan. Ini automatik disebabkan apa? Hormon endorfin Tuhan jadikan dia kuat daripada morfin sebenarnya. Kan nama pun endorfin, morfin. Baik, kita nak habis sikit lagi. Immunity you meningkat. Dahsyat tak dahsyat? Zaman COVID ni, you tak payah pakai mask. Sekarang ni kalau you berjalan seorang-seorang, you pergi padang ke, you pergi taman-taman mana ke, okey, ataupun perumahan you yang agak senyap sikit, pergi ke belakang-belakang, kalau dapat pergi ke kawasan yang menghijau. Saya selalu kata, go for your forest bathing. Orang Jepun panggil mandi hutan. Dia bathe melalui tenaga yang menghijau, cuntak-cuntak. Okey, sebab tu you tengok, saya memang suka kalau ada pemandangan yang ada daun. Kalau lukisan pun, kalau boleh tu, saya semuanya mesti ada orang panggil touch of green. Sebab Tuhan bagi warna hijau ni ada gelombang yang mententeramkan jiwa. Okey, baik, sambung. Kita immunity ni 43% kurang bermasalah flu lah. Kalau kata kita bandingkan orang yang tak berjalan langsung, kita dapat peluang 43% lebih baik daripada kalau dulunya sikit-sikit MC, medical certificate, siap-siap ambil cuti. Sekarang kalau you berjalan steady je, ada peluang berjalan. Bahkan di negara luar, you nak tahu tak, dia orang berjalan tengah hari. Masalah you tahulah, dia orang tak kisahnya, ganti je seluar tu. Ada yang suka cycle, dia cycle. Tapi zaman sekarang orang dah ambil peluang untuk berjalan di waktu lunch. Ada yang buat sampai setengah jam, 45, ada sampai sejam. Masa dia orang tak boleh kacau. Dia orang lebih suka bawa buah-buahan, snack dan makan salad apa-apa. Balik nanti air semua mencukupi, tapi dia orang break dengan berjalan. Bahkan saya dah cerita kat you, dia orang punya kerusi, meja semua ada bicycle semua. Faham tak? Sambil bekerja, dia letak dia punya laptop, ada tempat semua tu cantik. Kalau dia nak berjalan pun boleh. Atas treadmill ada dia punya komputer depan tu. Sampai macam tu sekali. Dan kalau siapa yang boleh berjalan lepas pada makan, walaupun saya tak tahu macam mana nak buat tu, saya jarang buat benda macam tu. Sebab pelik kan, malam-malam nak lepas pada, saya makan lepas pada maghrib nanti. So jaranglah, saya pun risau juga malam-malam nak jalan tu. Mungkin lunch time boleh lah kot, tapi asalkan you buat, tak kisah. Tapi saya cerita ni, ada kajian mengatakan siapa yang suka berjalan lepas daripada makan, elok-elok, jalan elok, bukan laju supaya nanti dapat senak perut dan sebagainya tu kan, krem pula perut nanti, dia orang senang menjaga supaya gula tak naik spike cepat-cepat. Bila orang takut kan, kalau lepas makan tu takut gula naik kan, dia orang yang berjalan tu gula dia tak naik. Cantik tak? Okey, saya nak habiskan dengan dua saja lagi, iaitu nombor satu ialah lymphatic system. Lymphatic system, tahu lymphatic? Lymph ni maksudnya dia ada arteri yang bawa keluar semua oksigen, pemakanan, zat semua tu kepada seluruh badan kita. Lepas tu ditarik balik, naik balik dengan vena kita. Tapi di antara vein dengan arteri ni, dia ada satu lagi macam perparitan. Maksudnya semua bahan-bahan yang ada lebihan yang tak elok, ataupun kumuhan ataupun bakteria ke apa, kadang-kadang dia patah balik dengan lymph ni. Lymph ni lah bawa naik. Dan kadang-kadang kalau tak jaga lymph ni, body kita akan cepat berpenyakit. Namun bila you exercise dengan berjalan kaki saja, terutama sekali di bawah, daripada kan jalan kaki, sebutan pun kaki, jadi kaki tu daripada betis lagi, naik ke atas. Bila kita berjalan tu dia contract, jadi dia pump, dia naik ke atas sampai paha, sampai patah balik pada jantung kita. Sebab itulah orang panggil betis kita adalah the second heart. Saya dah kata kat you dulu, perut ni dia panggil, usus ni dia panggil apa? Second brain. Ni otak pertama, ni otak kedua. Tapi ni jantung pertama, jantung kita. Apa tu kaki kita tu, betis kita, muscle tu dipanggil second heart. Jantung kedua, sebab dia juga kalau tak dipam elok, bila dah tua, dah lembik, tak boleh berjalan. Kalau kena stroke, memang lingkup. Oh, tadi saya cerita tentang stroke kan? Yes. So, kalau you belum kena stroke, kena stroke lagi lah kena jalan.
Lagilah kena exercise melalui berjalan, kena paksa pula dengan fizioterapi. So kita tutup cerita, saudara-saudara sekalian, iaitulah berjalan kaki diajar kita untuk live in the now. Maksudnya hidup learning. Jangan kalaulah besok aku boleh berjalan, tunggu cukup tahun ni lah aku buat resolusi nak buat exercise, tak payah tunggu bulan Disember ke. Lah ni kalau you dengar cerita malam ni mungkin dah tak sempat, mulai besok pagi ataupun yang ada kerja, pergi kerja, balik cari peluang, walaupun berapa lama, setengah jam je saya kata, mulakan dengan setengah jam, boleh berjalan antara 2 hingga 3 km dah cukup permulaan. Siapa yang boleh cover sampai 4-5 km boleh buat sampai setengah jam ke 45 minit, dan steady terus macam tu, insya-Allah tak payah nak kelang kabut. Bila you pergi bercuti pun, jalan kaki adalah merupakan exercise yang tanpa you bawa sebarang equipment. Tak payah bawa bicycle, tak payah bawa helmet, paling-paling bawa sepasang kasut dan sepasang stocking aja, boleh tak? So bawa t-shirt, bawa seluar yang cukup cover aurat, silakan. So saya minta anda jangan lupa live in the present. Maksudnya dia ajar you bila you berjalan tu tak payah tunggu bila-bila pun. Masa you berjalan tu you dah live in the now. Maksudnya hidup dalam keadaan dan masa sekarang. Tak payah nak tunggu-tunggu lagi dah. Jadi masa tu you punya minda, fizikal you dan roh you pun akan digemblengkan sekali. Itu dipanggil mind, body and soul terapi. Berjalan kaki rupa-rupanya cukup dahsyat. Suatu di kalangan orang yang gila kan berjalan kaki, ada di dunia ni ada grup-grup yang panggil berjalan kaki dinamakan sebagai super power exercise. Saya pun sejak tua-tua ni ada yang saya ajar you all JZ kan, exercise tu jogging and zikir, tapi hari ni you boleh buat jalan dan zikir, JZ juga, JZ. Jalan zikir, jalan zikir, jalan zikir. Tak ada masalah, jangan berhenti langsung, terus jalan zikir 33, laju sikit, lepas tu jalan biasa, lepaskan diri supaya you relax, itu dipanggil zikir berselang-seli. Alright, cukup dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya doakan anda seperti biasa, dunia bahagia, akhirat syurga, dan semoga you can let go kalau ada masalah apa-apa and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?